बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट। बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट। स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट। आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। अफगान हुकूमत और तालिबान अमन बातचीत तेज करेंगे। मॉस्को कॉन्फ्रेंस में इत्तेफाक। आलमी ताकतों ने कहा खून खराबा जल्द खत्म किया जाए। मारीब की अहम पहाड़ी पर हूसियों का कब्जा। अंसारुल्लाह तहरीक ने कहा सीज़फायर की तजवीज में कोई नई बात नहीं है। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने मारीब ऑपरेशन और सऊदी अरब में हमलों के लिए की अल हूसियों की मजम्मत। अमरीका दोस्त मुल्कों को चाइना पर हमले के लिए उकसा रहा है। अलास्का बातचीत में बीजिंग ने लगाया इल्जाम। चाइना के खिलाफ इत्तेहाद बनाने के लिए अमरीका की कोशिशें। वजीर दिफा लॉर्ड ऑस्टिन इंडिया पहुंचे। इंडिया में 40,000 नए कोविड केस। महाराष्ट्र और गुजरात में नई पाबंदियां। एक्सपर्ट्स ने कहा सूरत हाल के लिए हुकूमत और अवाम दोनों जिम्मेदार हैं। पेरिस नए लॉकडाउन के लिए तैयार। दुबई में रमजान गाइडलाइंस जारी। तरावी आधे घंटे में खत्म करनी होगी। तंजानिया में पहली खातून सदर ने लिया हलफ। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील। सबसे पहले बात कोविड की। इंडिया में 24 घंटों में तकरीबन 40,000 कोरोना वायरस केस रिकॉर्ड किए गए हैं। वजारत सेहत ने जुमे को सुबह 8 बजे जारी अपडेट में कहा कि एक दिन में 39,725 नए केसेस कंफर्म किए गए हैं। ये इस साल के एक दिन के सबसे ज्यादा केसेस हैं। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 110 दिनों में ये सबसे ज्यादा डेली केसेस हैं। पिछले 24 घंटों में 154 जानें भी गईं। एक्टिव केसेस भी बढ़कर 2,71,282 हो गए हैं। 29 नवंबर 2020 के बाद से ये एक दिन के सबसे ज्यादा केस हैं। 29 नवंबर को 41,810 इन्फेक्शन रिकॉर्ड किए गए थे। महाराष्ट्र में कोविड-19 के केसेस बेकाबू हो गए हैं और तकरीबन 30,000 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। महाराष्ट्र के अलावा पंजाब, गुजरात और छत्तीसगढ़ में भी कोविड केसों में इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र में सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। हुकूमत ने नई पाबंदियों के तहत गाइडलाइंस जारी की हैं और थिएटर से कहा है कि वो 50% गुंजाइश के साथ काम करें। प्राइवेट ऑफिसेस के लिए भी महाराष्ट्र हुकूमत ने गाइडलाइंस जारी की हैं और प्राइवेट ऑफिसेस से भी कहा गया है कि वो 31 मार्च तक 50% गुंजाइश के साथ काम करें।
कई दूसरी रियासतों में भी पाबंदियां लगाई जा रही हैं। अहमदाबाद में वीकेंड्स पर मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस वगैरह बंद करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। गुजरात के कई शहरों में रात का कर्फ्यू लगा हुआ है और रात के कर्फ्यू के टाइमिंग्स में इजाफा कर दिया गया है। गुजरात हुकूमत ने जुमेरात को बताया कि 8 बड़े शहरों में स्कूल्स 19 मार्च यानी जुमे से बंद कर दिए गए। इन शहरों में 10 अप्रैल तक ऑफलाइन क्लासेस भी नहीं होंगी। पंजाब में समाजी इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी गई है और नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। 11 जिलों में इस तरह की सख्त पाबंदियां हैं। इस दौरान दिल्ली में वैक्सीनेशन सेंटर्स के टाइमिंग्स रात 9 बजे तक कर दिए गए हैं। टीका अंदाजी को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए मजीद मैन पावर की खदमात हासिल की जा रही हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इंडिया में कोविड गाइडलाइंस पर अमल ना करने और हुकूमत के नाकाफी कदमों की वजह से कोविड केसेस में इजाफा हो रहा है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के सदस्य श्रीकांत रेड्डी ने बताया कि यह एक हकीकत है कि इन दोनों महाजों पर हमने गफलत बरती है। कई लोगों का ख्याल है कि खतरा टल चुका है। जनवरी से लोग ऐसा ही मान रहे थे और लोगों ने पुरहुजूम प्रोग्रामों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इस सिलसिले में उन्होंने मजहबी, समाजी और सियासी प्रोग्राम्स का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इस बात पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए कि हिंदुस्तान में वायरस के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी हासिल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि हमने सब कुछ जल्दी में खोल दिया। अब लोग पार्टियां कर रहे हैं, जनाजों में जा रहे हैं। सऊदी अरब की वजारत सेहत ने बताया कि अब तक मुल्क में 2.6 मिलियन से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस का टीका दिया गया है। पूरे सऊदी अरब में 500 वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं। सऊदी अरब में जुमेरात को 381 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए। यूएई में 2160 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए और 4 नई मौतें हुई। इस दौरान दुबई में रमजान के मद्देनजर गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। इन गाइडलाइंस के मुताबिक मस्जिदों में इस शर्त पर तरावी की नमाज पढ़ी जा सकती है जब एहतियाती कदम उठाए जाएंगे और तमाम प्रोटोकॉल्स पर अमल किया जाएगा। तरावी की नमाज के लिए सिर्फ 30 मिनट का वक्त दिया जाएगा। आखिरी दहे के सिलसिले में हिदायतें बाद में जारी की जाएंगी। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में नए लॉकडाउन की तैयारियां की जा रही हैं। पेरिस में कोविड केसेस काफी बढ़ गए हैं। जुमे की सुबह रेलवे स्टेशन पर काफी ज्यादा लोगों को देखा गया क्योंकि लोग लॉकडाउन से पहले पेरिस से बाहर निकलना चाहते हैं। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटों के दौरान 3000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए। अहदेदारों ने बताया कि जुलाई 2020 के बाद कोविड पॉजिटिव आने की शरह पहली मरतबा 8% रिकॉर्ड की गई। चाइना ने इल्जाम लगाया कि अमेरिका दूसरे मुल्कों को बीजिंग के खिलाफ भड़का रहा है। बाइडेन हुकूमत और चाइना के दरमियान पहली मरतबा आला सतह पर बातचीत हुई। ये बातचीत अलास्का में हुई जिसमें चाइनीज अहदेदारों ने इल्जाम लगाया कि वाशिंगटन दूसरे मुल्कों को चाइना पर हमले के लिए उकसा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका ने कहा है कि चाइना दिखावे के लिए जहन बनाकर आया है। दुनिया की 2 अहम ताकतों के दरमियान कई सालों से तनाव पाया जाता है और अब ये तनाव अपनी इंतहा पर है। अमेरिका ने इस बातचीत के दौरान जिनजियांग में युगोर मुसलमानों के साथ बदसलूकी का मसला उठाया। इस बातचीत में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सोलियान ने हिस्सा लिया, जबकि चाइना के वज़ीर ख़ारजा वांग यी और दूसरे अहदेदारों ने बीजिंग की नुमाइंदगी की। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा कि चाइना जिनजियांग और ताइवान में उसकी पॉलिसियों के जरिए इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अमेरिका ने साइबर हमलों और इत्तेहादी मुल्कों पर मौशी दबाव के हवाले से भी अपने अंदेशे चाइना के सामने रखे हैं। अमेरिका ने चाइना को वार्निंग दी है कि वो ईरान से तेल ना खरीदे वरना उसके खिलाफ पाबंदियां लगाई जाएंगी। हालिया अरसे में ईरान से चाइना के लिए तेल के एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। चाइना ईरान से रोजाना औसतन 4,78,000 बैरल तेल हासिल कर रहा है। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह ने वार्निंग दी है कि बाज़ ग्रुप्स लेबनान में जंग शुरू करने की कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने लेबनान की दारुल हुकूमत बेरूत में टेलीविजन के जरिए तकरीर करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि मुजाहमत की वजह से बौखलाहट का शिकार ग्रुप्स इस तरह की दाखिली लड़ाई छेड़ना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि इन ताकतों को बाज़ बैरूनी मुल्कों की मदद हासिल है। ये मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लेबनान में बदअमनी और खाना जंगी की कोशिशें एक रेड लाइन हैं। अफगानिस्तान की हुकूमत और तालिबान ने मॉस्को समिट में अमन बातचीत तेज करने से इत्तेफाक किया है। इस कॉन्फ्रेंस में तमाम फरीकों से कहा गया कि वो फौरी जंगबंदी का ऐलान करें। अफगानिस्तान के एक सीनियर ओहदेदार के हवाले से ये बात बताई गई।
रशिया ने अफगानिस्तान में अमन के सिलसिले में कॉन्फ्रेंस के बाद एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि हम अफगानिस्तान के मसले के तमाम फरीकों से अपील करते हैं कि वो खून खराबा कम करें। तालिबान से भी ख्वाहिश की गई कि वो मौसम बहार और मौसम गर्मा में अपने सालाना फौजी ऑपरेशंस का ऐलान ना करे। अमन कोशिशों में मसरूफ़ मुसालतकारों ने कहा है कि अफगान हुकूमत और तालिबान को जल्द से जल्द एक समझौता करना चाहिए जिसके ज़रिए अफगानिस्तान में कई दहाओं से जारी जंग ख़त्म की जा सके। उन्होंने इन कोशिशों के लिए आलमी तायीद भी मांगी। अफगान हुकूमत के नुमाइंदे और सुलह काउंसिल के लीडर अब्दुल्ला ने कहा कि काबुल चाहता है कि जल्द से जल्द बातचीत मुकम्मल हो। अफगानिस्तान के डेलीगेशन में अलग अलग शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियतें शामिल थीं। दुनिया भर से मैं वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट। बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट। स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट। आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरास। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। अफगान हुकूमत और तालिबान अमन बातचीत तेज करेंगे। मॉस्को कॉन्फ्रेंस में इत्तेफाक। आलमी ताकतों ने कहा खून खराबा जल्द खत्म किया जाए। मारीब की अहम पहाड़ी पर हूसियों का कब्जा। अंसारुल्लाह तहरीक ने कहा सीज फायर की तजवीज में कोई नई बात नहीं है। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने मारीब ऑपरेशन और सऊदी अरब में हमलों के लिए की अल हूसियों की मजम्मत। अमरीका दोस्त मुल्कों को चाइना पर हमले के लिए उकसा रहा है। अलास्का बातचीत में बीजिंग ने लगाया इल्जाम। चाइना के खिलाफ इत्तेहाद बनाने के लिए अमरीका की कोशिशें। वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन इंडिया पहुंचे। इंडिया में 40,000 नए कोविड केस। महाराष्ट्र और गुजरात में नई पाबंदियां। एक्सपर्ट्स ने कहा सूरत हाल के लिए हुकूमत और अवाम दोनों जिम्मेदार हैं। पेरिस नए लॉकडाउन के लिए तैयार। दुबई में रमजान गाइडलाइंस जारी। तरावी आधे घंटे में खत्म करनी होगी। तंजानिया में पहली खातून सदर ने लिया हलफ।
جارت انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو مغربی کنارے میں یہودی آبادکاروں کے حملے کافی بڑھ گئے ہیں۔ میڈیا کی ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی۔ اس سلسلے میں الگ الگ مقامات پر پیش آنے والے حالیہ واقعات کا حوالہ دیا گیا۔ کویت نے یونائیٹڈ نیشنز کی انسانی حقوق کونسل سے کہا ہے کہ اسرائیل کو اپنے جرائم کے لیے جواب دہ بنانا چاہیے۔ کویت کے سفیر جمال الغنیم نے 22 اور 23 مارچ کو ہونے والی میٹنگ سے پہلے یہ بات کہی۔ انہوں نے دنیا سے کہا کہ وہ فلسطین مسئلے کے تعلق سے اپنی ذمہ داریاں نبھائے۔ یمن کے الحوثیوں نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ماریب میں پیش قدمی کی ہے اور میلان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا ہے، جس کی جنگی نقطہ نظر سے کافی اہمیت ہے۔ الحوثی عہدیداروں نے بتایا کہ سعودی عرب کی تائید رکھنے والی فورسز کے ساتھ سخت لڑائی کے بعد یہ کامیابی حاصل کی گئی۔ الحوثیوں نے بتایا کہ انہوں نے ہادی کی وفادار فوج کی سپلائی لائن کاٹ دی ہے۔ یو این سیکیورٹی کونسل نے یمن کے ماریب میں الحوثیوں کے آپریشنز اور سعودی عرب میں الحوثیوں کے حملوں کی مذمت کی ہے۔ سیکیورٹی کونسل نے یمن جنگ سے متاثرہ لوگوں کی انسانی بنیاد پر مدد کی ضرورت پر زور دیا۔ حال ہی میں الحوثیوں نے ماریب میں ایک فوجی آپریشن کرتے ہوئے کئی علاقوں پر ایک کے بعد ایک قبضہ کیا ہے اور سعودی عرب کی تائید رکھنے والی فورسز کو شکست دی ہے۔ اس آپریشن کی وجہ سے کئی لوگ بے گھر بھی ہوئے۔ ماریب میں پہلے سے ہی ہزاروں لوگ جمع ہیں جو الگ الگ مقامات پر لڑائیوں کی وجہ سے وہاں پر پناہ لے رہے تھے۔ سیکیورٹی کونسل نے یمن جنگ کے تمام فریقوں سے کہا کہ وہ مل کر یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے مارٹن گرفٹس کے ساتھ کام کریں اور ملک میں سیز فائر سے اتفاق کریں۔ الحوثیوں کے انصار اللہ تحریک نے کہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے یمن میں سیز فائر کی تجویز میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ انصار اللہ تحریک کے ترجمان محمد عبدالسلام نے کہا کہ اس سے پہلے بھی یونائیٹڈ نیشنز نے اس طرح کی تجویز پیش کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ عمان کے مصالحت کار کے ذریعے ہم نے یمن بحران کو حل کرنے کے لیے ہمارا ایک منصوبہ بھیجا ہے، ہمیں اس منصوبے پر امریکہ کے جواب کا انتظار ہے۔ عبدالسلام نے کہا کہ یمن کی حوثی حکومت بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن انسانی معاملات کو فوجی اور سیاسی معاملات سے الگ رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ امریکیوں نے ہمارے لیے شرطیں رکھی ہیں کہ حدیدہ ایئرپورٹ اور صنعاء انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو کھول دینا چاہیے، یہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ 12 مارچ کو امریکہ کے نمائندے ٹم لینڈر کنگ نے ایک ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ الحوثی یمن کے ایک اہم کردار ہیں اور اس بات کو ماننا پڑے گا۔ لینڈر کنگ نے کہا تھا کہ آپ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ امریکہ نے کبھی نہیں کہا کہ یمن میں الحوثیوں کا کوئی رول نہیں ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے عہدہ سنبھالنے کے بعد یمن سے متعلق خصوصی نمائندے کو مقرر کیا تھا۔ بائیڈن حکومت نے یمن جنگ کے لیے سعودی عرب کی مدد روکنے کا بھی فیصلہ کیا ہے اور الحوثیوں کو دہشت گرد قرار دینے کے ڈونلڈ ٹرمپ حکومت کے فیصلے کو الٹ دیا ہے۔ حال ہی میں امریکی نمائندے نے مڈل ایسٹ کا 3 ہفتے کا دورہ کیا تھا اور یمن بحران کو حل کرنے کے سلسلے میں بات چیت کی تھی۔ انہوں نے اس دورے کے بعد کہا تھا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حوثیوں کو فی الحال سیز فائر میں دلچسپی نہیں ہے اور وہ ماریب میں اپنے فوجی آپریشنز کو ترجیح دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی الحوثی بات چیت کے لیے تیار ہوں وہ خطے میں دوبارہ واپس آئیں گے۔ الحوثی ترجمان نے کہا کہ سعودی عرب کے حملوں کے بعد سے ہی یمن کے ماریب میں لڑائی جاری ہے۔ ترکی سے ڈرونز خریدنے کے سعودی عرب کے ارادوں کے بارے میں عبدالسلام نے کہا کہ سعودی عرب دنیا میں ہر ایک سے ہتھیار خریدتا ہے لیکن وہ میدان جنگ میں پیش قدمی کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اس نے ترکی، چائنا اور امریکہ سے ہتھیار خریدے ہیں اور ایسے ہتھیاروں کو ہماری ایئر ڈیفنس نے مار گرایا ہے۔ تنزانیہ میں پہلی مرتبہ ایک عورت صدر بنی ہے۔ موجودہ صدر کے اچانک انتقال کے بعد نائب صدر سامیہ سلوحہ حسن نے جمعے کو حلف لیا۔ ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ دل کی بیماری کی وجہ سے صدر جان میکفولی کا انتقال ہو گیا ہے۔ انہوں نے ملک کے تجارتی مرکز دارالسلام میں ہونے والی ایک تقریب میں حلف لیا۔ اس تقریب میں کئی اہم شخصیتوں نے حصہ لیا۔ صدر کی حیثیت سے اپنے پہلے خطاب میں 61 سالہ سامیہ نے 21 دن کے سوگ اور 22 اور 25 مارچ کو چھٹی کا اعلان کیا۔ ترکی نے اخوان المسلمون تنظیم کی میڈیا شاخوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ایجپٹ پر تنقیدیں بند کرے۔ ایجپٹ میں 2013 میں ایک بغاوت کے ذریعے اخوان المسلمون کی محمد مرسی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تھا۔ تب سے ترکی اور ایجپٹ کے درمیان تعلقات میں تلخیاں پیدا ہو گئی تھی، لیکن حالیہ عرصے میں ایسی خبریں آئی ہیں کہ ترکی ایجپٹ کے ساتھ تعلقات سدھارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ترکی روایتی طور پر اخوان المسلمون کی سرپرستی کرتا رہا ہے۔ ترکی نے کہا کہ وہ ایجپٹ اور خلیجی ملکوں کے ساتھ تعلقات
کو بہتر بنانا چاہتا ہے، لیکن حال ہی میں ایجپٹ کی وزارت خارجہ نے ترکی سے آنے والی ایسی خبروں کو رد کر دیا تھا کہ تعلقات بحال ہونے کی سمت پیش رفت ہو رہی ہے۔ امریکہ نے کہا کہ وہ کسی بھی وقت نارتھ کوریا پر حملے اور جنگ کے لیے تیار ہے۔ ڈیفنس سیکریٹری لارڈ آسٹن نے یہ وارننگ دی۔ انہوں نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب نارتھ کوریا نے امریکہ اور ساؤتھ کوریا کے درمیان فوجی مشقوں کی مذمت کی ہے۔ آسٹن نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری فوجیں آج رات بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ کے وزیر دفاع لارڈ آسٹن ایک اہم دورے پر انڈیا پہنچے۔ وہ ہفتے کو وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سے ملاقات کریں گے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ لداخ میں چائنا کی جارحیت اور خطے میں دہشت گردی اور انڈیا امریکہ تعلقات کو مضبوط کرنے کے بارے میں بات چیت کی جائے گی۔ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے کسی اعلیٰ عہدیدار کا انڈیا میں یہ پہلا دورہ ہے۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب حال ہی میں امریکہ، انڈیا، آسٹریلیا اور جاپان نے ایک چھوٹی کانفرنس میں چائنا کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کا جائزہ لیا تھا۔ آسٹن 3 ملکوں کے دورے پر ہیں۔ اس سے پہلے وہ جاپان اور ساؤتھ کوریا جا چکے ہیں۔ امریکہ چائنا کے خلاف ایک محاذ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ڈیفنس سیکریٹری نے حال ہی میں چائنا کو ایک خطرہ قرار دیا تھا۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب بائیڈن حکومت کے عہدیداروں اور چائنیز عہدیداروں کے درمیان الاسکا میں اہم بات چیت ہوئی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کنگز گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کی ایک اور فخریہ پیشکش کنگز ماون ارینا آرام گڑھ پلر نمبر 307 پر واقع 3 اور 4 BHK کے لگژری فلیٹس 30% ڈاؤن پیمنٹ اور 70% ایزی انسٹالمنٹ، بینک لون اپرووڈ پروجیکٹ، سوئمنگ پول، والی بال، جاگنگ پارک، ٹیبل ٹینس، جم، چلڈرنس پلے پارک آپ کے خواہشوں کی پوری تکمیل کرے گا۔ کنگز ماون ارینا، پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگز ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ افغان حکومت اور طالبان امن بات چیت تیز کریں گے۔ ماسکو کانفرنس میں اتفاق۔ عالمی طاقتوں نے کہا خون خرابہ جلد ختم کیا جائے۔ ماریب کی اہم پہاڑی پر حوثیوں کا قبضہ۔ انصار اللہ تحریک نے کہا سیز فائر کی تجویز میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ UN سیکیورٹی کونسل نے ماریب آپریشن اور سعودی عرب میں حملوں کے لیے کی الحوثیوں کی مذمت۔ امریکہ دوست ملکوں کو چائنا پر حملے کے لیے اکسا رہا ہے۔ الاسکا بات چیت میں بیجنگ نے لگایا الزام۔ چائنا کے خلاف اتحاد بنانے کے لیے امریکہ کی کوششیں۔ وزیر دفاع لارڈ آسٹن انڈیا پہنچے۔ انڈیا میں 40,000 نئے کووڈ کیس۔ مہاراشٹر اور گجرات میں نئی پابندیاں۔ ایکسپرٹس نے کہا صورتحال کے لیے حکومت اور عوام دونوں ذمہ دار ہیں۔ پیرس نئے لاک ڈاؤن کے لیے تیار۔ دبئی میں رمضان گائیڈ لائنز جاری۔ تراویح آدھے گھنٹے میں ختم کرنی ہوگی۔ تنزانیہ میں پہلی خاتون صدر نے لیا حلف۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراز کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔